Vamos así a leer un texto de la palabra de Dios. Está en el libro de Hechos. So we're going to read a text from the Word of God. It's in the book of Acts. Y es el capítulo 2 y el verso 39. It is chapter 2, verse 39. Gloria al Señor. Gloria. Esta tarde voy a estar hablando sobre el Espíritu Santo. I'll be speaking about the Holy Spirit this afternoon. Y parto de este pasaje, Hechos capítulo 2, verso 39, And apart from this verse in Acts 2:39, donde Pedro le dice a los ahí reunidos, where Peter tells those who are gathered, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. for the promise is to you and your children and all who are far off, as many as the Lord our God will call. Puede tomar su lugar. You may take your seat. Esa mañana cuando anunciaba lo que iba a predicar esta tarde, This morning when I announced what I was going to preach this afternoon, dije que todas las diferentes iglesias o denominaciones que se llaman cristianas, I mentioned that the many churches and denominations who call themselves Christians todos creen en la persona del Espíritu Santo. all believe in the persona of the Holy Spirit. Creen que hay un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. They believe that there is a Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sin embargo, una gran rama de esa iglesia cristiana But a great branch of the Christian church dicen que las operaciones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, they say that the works and the manifestations of the Holy Spirit, la manera como el Espíritu Santo se manifestó, se demostró en el Nuevo Testamento, the manner in which the Holy Spirit demonstrated himself or manifested in the New Testament estaban limitadas a esos tiempos. was only limited by those times. Sí pasó, It happened. milagros Yes. pasaron, Miracles occurred. enfermos sanaron, Sick were healed. demonios fueron echados fuera por el poder de Dios. Demons were cast out by the power of God. Discernimiento de espíritus hubo. There was a discerning of spirits. Y sobre todo hablaron en lenguas. And above all, they spoke in No lo tongues. puede negar porque la palabra de Dios es muy claro, muy específica. They cannot deny because the word of God is very specific and clear. Pero dicen que esto fue únicamente para la iglesia primitiva. But it said that this was only for the primitive church. Muchos dicen que fue para los apóstoles. Many said it was only for the apostles. Dicen que porque la Biblia todavía no estaba escrita, por lo tanto hubieron esas manifestaciones. They said, well, the Bible was not written, therefore there were those manifestations. Pero que ya no son para nuestros But tiempos. they are no longer for our time. Ahora, en primer lugar, In the first place, si vamos a decir esto, si yo voy a decir esto, if we were to say this, if I were to say this, que algo que Dios hizo con su pueblo muchos años atrás, that God did something with his people many years ago, ya no lo hace hoy, he no longer does it today, tengo que tener un respaldo bíblico. I must have some kind of backing, Algo que diga something that would say que hablar en lenguas o to milagros, speak in tongues or miracles operaciones del Espíritu Santo como discernimiento de espíritus or operations of the Holy Spirit as the o discerning of interpretación spirit, de lenguas or the interpretation fue of solo tongues para los apóstoles. was only for the apostles. ¿Ve? Si vamos a decir eso, If we were to say this, que Dios ya no hace hoy lo que hacía antes, that God does no longer do today what he did before, tengo que enseñar en la Biblia dónde dice eso. I must teach in the Bible where it says this. ¿Ve? Porque la palabra de Dios dice, For the word of God says, Jesucristo es el mismo ayer, Jesus Christ is the same yesterday, hoy today, y por todos los siglos. and forever. Y en Malaquías 3:6 Dios dice, yo Jehová no cambio. Malachi 3:6 says, I the Lord do not change. Recuerdo, I'm reminded, creo fue el segundo viaje que hice a la Tierra Santa. I believe that it was my second trip to the Holy Land. Y fue un grupo de nuestra iglesia, otros hermanos que vinieron de otra iglesia del Valle. It was a group from our church and some other brothers from a church from the valley. Pero había un pastor bautista But there was a Baptist preacher, que a fue pastor, él con su esposa. that he went with his wife. Ellos vivían por el este de Texas y varios de su congregación. They lived in East Texas and many from their congregation. Así que realmente el grupo se componía de gentes pentecostales
y gente bautista. So the group really consisted of Pentecostals and Baptists. Y yo ya me había dado cuenta And I had noticed que cuando yo no estaba, ya ve que uno como está de guía está atendiendo a muchas cosas. that when I wasn't present, you know, there are a lot of guides that are attending to a lot of things. El pastor bautista les comenzaba a decir a los hermanos pentecostales. The Baptist pastors began to tell the Pentecostal congregations, Dice, ¿por qué ustedes creen en esto? well, why do you all believe in Nosotros this? no creemos esto. We don't believe Esto this. fue en el pasado. That was in the Ya me past. habían dicho algunos hermanos, pero yo no lo había pescado con las manos en la masa. There was people that had already told me, but I hadn't caught him with his hand in the cookie ¿Ve? jar. Y me acuerdo que estábamos en Tiberias, allá en un hotel. And I remember that we were in Tiberias and we were in a Enfrente hotel. está el mar de Galilea. And I remember we were in front of the Sea of Galilee. Íbamos a cenar We were going to go to dinner. y yo estaba bajando con Delia And I was coming down the stairs with Delia hacia el comedor to the dining room. y ya el grupo ya estaba ahí. And the group was already there. Y el pastor ya había estado hablando con ellos. And the pastor was already talking to them. ¿Quién sabe qué tanto les dijo? I don't know how many things he had told Pero them. cuando yo ya estaba bajando, me faltaban unos peldaños para llegar, But desde abajo me dice así. And as I was about to come down, I was a few steps from coming down to the ground floor, and he looked up at me and said, Dijo, Pastor Sabido, he said, Pastor Sabido, ¿verdad que las lenguas no son para todos? isn't it true that speaking in tongues is not for everyone? Y le dije, sí es cierto. And I said, yeah, that's right. Le dije, ni los milagros. Not even the miracle. ¿Ya ve? And he said, you Y see? le dije, déjeme darle esa mano, le dije, He enfrente de goes, todos. let me have your hand. Usted es un hombre You're a man que cree lo que la Biblia dice. that believes what the Las word lenguas, says. ni los milagros, ni las sanidades son para todos, solo para los que creen. Miracles and tongues are not for everybody, only for those who believe. Porque Cristo dijo esto For Christ en said Marcos this. 16, In Mark comenzando 16, del verso 15 al 18. Ya no se volvió a meter con nuestra gente. now he no longer was getting involved with our people, but in Mark 16, the Lord says, Les cité esto. and I quoted him this scripture. Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a todos los apóstoles. Eso dice, It says, a toda criatura. and he said to them, go into all the world and preach the gospel to the apostles. Does it say that? A toda It criatura. says to every creature. El que creyere y fuere bautizado He who believes and is baptized será salvo. will be saved. Mas el que no creyere será condenado. But he who does not believe will be condemned. Y estas señales seguirán a los apóstoles. And these signs will follow the apostles. Eso dice, Does the Bible say that? estas señales seguirán a los que creen. He says these signs will follow those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name they will cast out demons. Lo que usted necesita para echar fuera demonios no es haber vivido en los tiempos de Jesús. What you need to be able to cast out demons is not to relive in the times of Jesus. Es que usted crea en Is Jesús that you y believe in que usted Jesus. use el nombre de And that Jesús. you use the name of En mi Jesus. nombre echarán fuera demonios. In my name they will cast out demons. Hablarán nuevas lenguas. They Ahí will- están las lenguas. They will speak in new tongues. There is tongues. Tomarán en las manos They will serpientes. take up serpents. Y si bebieren cosa mortífera, And if they no drink- les hará daño. If they drink anything deadly, it will not by any means hurt them. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will lay their hands on the sick and will recover. Cristo no dijo los apóstoles que crean, Christ did not say the apostles that believe, sino el que creyere that whoever y believes fuere bautizado and was baptized podrá usar, ejercer la autoridad en mi nombre. would be able to use and exercise the authority in my Y name mirará las manifestaciones estas de mi poder. and would see the manifestations of these of my power. En el día de Pentecostés, On the day of Pentecost, el pasaje que leí the passage that I es read cuando Pedro le dice a aquellos 3,000 is that when Peter tells the 3,000 que han sido tocados por la predicación de Pedro that were touched by Peter's message, y dicen, ¿qué hacemos? and they said, what shall we do? Y le dice, crean en el Señor Jesucristo y recibirán el don del Espíritu He Santo. says, believe in the name of Jesus and you will receive the gift of the Holy Y Spirit. ahí dice el 39, porque para ustedes, para vosotros,
es la promesa. And he says, for the promise is for you, for all of you. La promesa del Espíritu Santo no está delegada a la primera iglesia, The gift of the Holy Spirit is not delegated to the first ni a church, los apóstoles únicamente. nor just the apostles. Dice, para ese grupo, para vosotros es la promesa. Era un grupo como de 3,000. But it was a group of 3,000. For you, is the Holy Spirit. Y para vuestros hijos, no solo para ustedes, para sus hijos. And not only for you, but for your children. Y para todos los que están lejos, los que no están en este grupo, para ellos también es. Yo no estaba ahí ni usted, era para nosotros. And to all who are far off. I was not there, you were not there, but it is for all of us. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. For as many as our Lord, our God will call. ¿Lo ha llamado Dios a usted? Has God called you? Para usted es la promesa. It is for you, the promise. Pero claro, But of course, que la gente que niega una declaración de Dios trata de encontrar una interpretación a su manera. the people who deny the word of God try to find out a way they could fix it in their own manner. Para mí es suficiente y para cualquier persona que se llame cristiano debe ser suficiente. For me, it's enough, and for anybody that's called a Christian, it should be enough Que el autor de nuestra salvación, that the author of our salvation, Cristo Jesús, Christ Jesus, dijo, said, estas señales seguirán a los que creen. these signs will accompany those who believe. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Para mí eso es suficiente. In my name they will speak in new tongues. That is enough. Pero hay gente que dice, no, pero no se está refiriendo a lenguas, se está hablando idiomas. And there are people that say, well, they're not referring to tongues. They're talking about languages. No está hablando de idiomas. Si It's usted mira el original griego, no se está refiriendo a idiomas. Hay una diferencia. It is not speaking of languages. If you look at the original text, there is a difference. Y no fue el único lugar donde se habló en lenguas. And it's not the only place where they spoke in tongues. Hay gente que dice, There are people that say, es que cuando ellos hablaron it's lenguas, that when they spoke in tongues, les entendieron. they understood Y them. es cierto, And la that's Biblia true. dice, The Bible does say esa fue that. la señal para los judíos que venían de Medos, de Patos, de otras ciudades. And that was a sign of the Jewish people that would come from different parts of the area and the countries. Tenían sus propias clases de dialecto, de lenguaje, cómo se comunicaban. They had their own types of dialect in their languages, how they Y communicated. cuando estos hermanos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en nuevas And lenguas, when these brothers filled with the Holy Spirit began speaking in new tongues, la gente que los oía, que para ellos era algo nuevo, the people that had heard them, for them it was something new. les oían decir, dice la Biblia, las maravillas de Dios. They heard them speak about the marvels of God. Así que la gente que los escuchaba The people that listened and heard them lo entendieron, understood them, pero no los que hablaban. but not the ones who spoke it. Es como que yo esté hablando en lengua y tenga un chino acá y diga, ¡ay! Habló chino el hermano. It's as if I were speaking in tongues and there was a Chinese person here and said, hey, he just spoke in Chinese. Usted ha oído un testimonio del hermano José Ángel en una operación que le hicieron. Have you heard a testimony of Brother Jose Angel when they operated Estaba on a him? punto de la muerte He was at the point of death. y el especialista que lo atendió era un chino. And the specialist that had attended him was Y Chinese. mientras él estaba completamente inconsciente And as he was unconscious, y este hombre le estaba operando, and this man was operating on him, algo pasó. something happened. Pero cuando el hermano volvió de su operación, But when the brother came through and his le operation, dijo el chino, ¿dónde aprendiste chino? the Chinese man asked him, where did you Y dijo, learn Chinese? Yo no hablo chino, 'Cause I- dijo el hermano. 'cause I don't Yo s- no hablo chino, señor. I don't speak Chinese. Usted sabe que el hermano José Ángel hacía. You know, ¿Ve? that's the way he talks. Y dijo, sí, dijo, porque tú me estuviste hablando Sí. de Dios y estaba llorando el doctor. He says, yes, because you were Mientras yo speaking estaba to me about operándote. God while I was operating on you, and he was crying. Tus ojos estaban cerrados. Yo sabía que tú estabas inconsciente, pero me estabas comunicando en chino, el plan de salvación. Your eyes were closed and you were speaking to me, and I knew you were speaking in Chinese about God to me. Así que miramos So we see que usted puede hablar en lenguas, that you can speak in tongues, ¿ve? Y otros quizá le entiendan y sepan lo que usted está hablando, and other people understand and may know what you're saying, pero usted no sabe. but you do not know. A mí cuando hablo de algo así que tiene un punto contradictorio, me gusta aclarar When todo they- lo que yo pueda. When they tell me something about some kind of conflicting point, I like to clarify everything that I can. Así que prepárese para salir. Ojalá haya traído lonche a las 10 de la noche. No, So, no se Hopefully you crea. brought something to eat, and we're going to be here till 10 at night. And I'm just joking.
Quiero tocar, hay mucho que tocar. There's a lot to touch on. En primer lugar, In the first place, no fue el único lugar donde se habló en lenguas. it was not the only place where tongues were Fue el spoken. primer lugar donde se habló en It lenguas. was the first place where it was En spoken. el capítulo 4 de Hechos, usted lo mira en su casa, va usted a mirar Acts 4, you'll see in your homes que cuando Pedro y Juan that when lo sacaron de la cárcel, Peter and John, they took them out of the prison. vinieron y les comenzaron a testificar. They began to testify to Y the estaban brothers. orgullosos de haber sufrido por el nombre de Jesús. And they were proud to have suffered for the name of Jesus. Los habían golpeado They had beat them. y los habían tenido en la cárcel, pero estaban felices And they had them in the jail, but they were happy que el Señor los haya tenido por dignos that the Lord considered them worthy de sufrir por su nombre. to suffer for His name. Entonces hicieron una oración, léala usted cuando llegue a su casa, So they made a prayer, and you can read it at donde home, le piden a Dios que les dé valor para que ellos sigan hablando las maravillas de Dios. where they asked the Lord to give them courage to be able to preach the Y dice marvels la of the Biblia, y Lord. cuando ellos oraron, And it says that when they prayed, el lugar tembló the place was shaken, y fueron todos llenos del Espíritu Santo and all were filled with the y Holy hablaron Spirit en nuevas and lenguas. spoke in new tongues. Y ahí ya no se dice que le entendieron. And it does not say that they understood him. Luego en la casa de Cornelio, Then in the house of el Cornelius, capítulo 11, 10 y 11 del capítulo del libro de Hechos, Acts 10 and 11, usted ve que cuando Pedro les comienza a hablar, you see that when Peter begins to speak to them, había unos judíos que no estaban muy de acuerdo que a los gentiles se les hablara el evangelio. there were some Jews that were not in agreement that you would speak to the Gentiles Léalo en about su the casa gospel. porque si no usted va a perder lo que debe de oír acá. Read it at home because you're going to lose what you should hear today. Y Pedro les está hablando y hay unos judíos que están un poco reacios, un poco como que no están de acuerdo, como que esto es para ellos nada más. And there are some Jews there that are not in agreement, that like as to pretend that this is something just for them. Pero cuando Pedro les está hablando del plan de salvación, But when Peter is speaking about the plan of salvation to them, desciende el Espíritu Santo the Holy Spirit descends, y comienzan todos a hablar en lenguas. and all begin to speak in tongues. Y entonces Pedro se voltea y les pregunta a los judíos, Then Peter turns to the Jews and asks them, ¿podemos negarles el bautismo en agua are we able to deny them to be baptized in a water? estos quienes el Señor ha llenado, bautizado con su Santo Espíritu? These that the Lord had filled and baptized with His Holy Así Spirit. que es mucha la enseñanza bíblica. So Yo no sé cómo se pueden perder There's so much biblical teaching. I de don't know how tanta people can- verdad de la Biblia. ¿Cómo pueden torcer la escritura para seguir una doctrina que tienen que jalar la Biblia para acá y jalarla para allá? Porque la doctrina de la palabra de Dios es bien clara. how people can get so confused and that they be able to pull from here and pull from there. I mean, the Bible is very clear. Ahorita entro a mi mensaje. Estoy dando tocando unos puntos. I'm just touching on a few points. I'll get into my Uno de los message. pasajes que usan One of para atacar las lenguas está en 1 de Corintios capítulo 14. One of the texts that they use to attack the doctrine of tongues is in 1 Corinthians 14. Y déjeme leer los primeros 9 versos. And let me read the first 9 verses. Donde dice el apóstol San Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. It
says, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. For he who speaks a tongue does not speak to men but to God. For no one understands him, however in his spirit he speaks mysteries. But he who prophesies speaks edification, exhortation, and comfort to men. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. I wish you all spoken with tongues, but even more that you would prophesy. For he who prophesies is greater than he who speaks in tongues, unless indeed he interprets, that the church may receive edification. But now, brethren, if I come to you speaking with tongues, what shall I profit you unless I speak to you either by revelation, by knowledge, or by prophesying, or by teaching? Even things without life, whether flute or harp, when they make a sound, unless they make a distinction in the sounds, how will it be known what is piped or played? For if the trumpet makes an uncertain sound, how will we prepare for battle? So likewise you, unless you utter by the tongue words easy to understand, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air. Note usted, voy a leer el 9. I'm gonna Así read verse también 9. vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. It says, so likewise you, unless you utter by tongues words easy to understand, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air. Y dice, ¿ya ven? And I said, you Que see? Pablo está prohibiendo o diciendo que el hablar en lenguas no es tan importante. The Bible is prohibiting or saying that to speak in tongues is not important. Pablo no está diciendo nada así. Paul is not saying anything of Mira the el verso sort. 2. Look at verse 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Quiero preguntarle, ¿es importante hablarle a Dios? It says, for he who speaks a tongue does not speak to men but to God. Isn't it important to speak to God? Tú no te preocupes si no me entiendes cuando... Don't worry if you don't understand me. Yo me acuerdo cuando comenzamos a danzar, no sé si usted sabe, pero sabía que el Centro Evangelístico fue la primera iglesia en Hueco que comenzó a practicar la danza. I remember that we started to dance, and the Centro Evangelístico was one of the first churches that were practicing this. Ve, ahorita muchos lugares danzan. Now, many churches do that now. Pero mucha gente nos criticaban que qué bárbaro. There were so many people that would criticize Ve, us, y algunos venían and some would come. y cuando comenzaba la iglesia a danzar, And when the church began to dance, expresaban su disgusto. they would express their disgust. ¿Quién sabe qué estarían diciendo por dentro? Who knows what they were saying on the inside? Pero cuando a veces yo tomaba el lugar le decía, si no le gustó a usted que danzáramos, And sometimes when I would come up to the pulpit and I said, well, if you didn't like that we were No se dancing, preocupe. don't worry. no lo hicimos por usted, lo We hicimos para Dios. didn't do it for you, we did it for God. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. For he who speaks a tongue does not speak to men, but to God, for no one understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries. Es importante hablar misterios con Dios. It is important to speak mysteries with God. Ve, Pablo en este primer párrafo que leímos no está hablando en contra de las lenguas, You see, Paul in this first part is not speaking against tongues, sino en la manera correcta de but usarlas. the correct manner to use them. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. It says that he who prophesies speaks edification, exhortation, and comfort to men. Si tú profetizas, como yo estoy haciendo ahorita, If you prophesy, as I am doing now, porque eso quiere decir profetizar, hablar por Dios. because that's what prophecy means, to speak for God. Yo estoy profetizando. I am prophesying, Yo espero que lo esté edificando. and I expect that I am edifying you. Por eso dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. It says, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to Pero all mira el men. verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. But verse 4 says, he who speaks in a tongue edifies himself. ¿Es importante eso? Is that important? Que yo mismo me edifique. That I edify myself? Yo practico esto mucho. I practice this very Y much. no lo digo para presumir, And I don't say it to brag. lo digo la realidad. I say the truth. A veces me siento triste, me siento cargado. Sometimes I feel sad or burdened. A veces el problema es mucho más grande que mi habilidad para resolverlo. Sometimes the problem is much greater than my ability to resolve it. A veces la noticia parte mi corazón, me Sometimes siento the triste. news breaks my heart and I feel sad. Y ya sé
And I know. Me meto con Dios y comienzo a hablar en lenguas. I go to God and I begin to speak in Y tongues. créame, ni una sola vez ha fallado. And believe me, He has never failed. De repente me levanto otro hombre. That all of a sudden I get up a new man Porque mi espíritu se edifica. because my spirit has been Y cuando mi edified. espíritu se edifica, And when my spirit is edified, levanta mi alma y dice, floja, levántate. and my soul gets up and it says, get up, lazy Y mi person. cuerpo tiene que ir donde va mi alma. And my body has to go where my soul tells Eso es me. lo que está diciendo. That is what He's saying. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. But he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Y aquí lo que está diciendo es esto. And what it's saying here is this. Si todos nosotros practicamos, y tristemente la iglesia pentecostal ha cometido muchos errores, tenemos que admitirlo. If we were to practice this, and it's sad that the Pentecostal church has committed many mistakes, Que lo más importante es que hablen en lenguas. that the most important thing is that we speak in El tongues. hermano es santo porque habla en lenguas. That brother is holy because he speaks in tongues. Y el hermano anda con otra mujer, sí, pero habla en lenguas. Well, that brother, he's with another woman, but he speaks in Es tongues. bien rencoroso, sí, pero habla en He's lenguas. very bitter, but he speaks in tongues. Y yo creo que muchas de esas lenguas ni son de Dios, son And I- fingidas o son diabólicas. I believe that many times those tongues aren't even from God. They're diabolic or they're Porque fake. una fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo. Because a well cannot give both bitter and sweet water. ¿Ve? La iglesia también. The church as well. Ahorita se practica mucho el asunto. Right now, this is De la practiced so much profecía. Hay iglesias of proféticas. prophecies. Because they're prophetic churches. Tienen escuela de They have profetas. a school of prophets. Usted sabe que la Biblia, la única escuela de profetas que la Biblia nos habla. Do you know that the only school of prophets that the Bible ever speaks to us about Esos profetas no sirvieron para nada. are Esos profetas no sirvieron para those nada. prophets were useless. Están bien confundidos. They're very confused. La única vez que la Biblia nos habla de escuela de profetas The only time that the Bible ever speaks of a school of es en los prophets tiempos de Elías, were the time of Elijah, cuando iba a ser levantado. when he was going to be raised up. Y le había dicho a Eliseo, quédate en Betel. And he told Elisha, stay in Bethel. Y le dijo, yo no me voy, donde And he tú says, vayas yo voy. I'm not going to stay here. Wherever you go, I'm going to Porque go. Dios le había revelado que iba a ser levantado a Because Elías. God had revealed that, to him that Elijah would be raised up. Y Elías le dijo, And Elijah said, cuando le pidió la doble porción de su espíritu, when he asked for the double portion of his spirit, has pedido algo difícil, he says, you've asked for something very difficult, pero se te va a conceder si me ves el momento que yo sea levantado. but it'll be granted to you if you were to see me at the moment that I'm raised up. Y llegó el momento en que Elías fue levantado And at the moment that Elijah was y raised lo vio up, Eliseo. and Elisha saw him, Y los de la escuela de profetas, léalo, lea su Biblia. and the school of prophets, read it, read your Bible, Lea su Biblia. read it, Por favor, please, lea su Biblia. read your Bible. Lo de la escuela de profetas le decían, anda a buscar a tu Señor porque seguramente que cayó por ahí por ese monte o cayó por ese lado. Dijo, no. Ya Eliseo sabía qué había pasado. Look for your Lord because maybe he's on that mountain or some other mountain. And Elisha said, no, he already knew what had happened. Ve. Y les dice, And he said, sí, anda, que vamos a buscarlo. Ve a buscarlo. Yo no lo voy a buscar. ¿Quieren ir ustedes a buscarlo? Vayan a buscarlo. Let's go Y look for toda la escuela de profetas lo fue a buscar y no lo encontraron. and he goes, if y'all want to look for him, you can. And all the school of prophets went to go look for him and did not find Pero el him. día de hoy, But today, muchos servicios, many services, el culto no estuvo bueno si no se paró alguien y dijo, así dice el Señor. that the service was no good if no one stood up and says, thus said the Lord. La iglesia espera eso. The church is waiting on 3, that. 4, 5 veces que Three les or- hablen, que les digan. Or 4 times that they speak to them, they tell them Y something. cuando le dice, Dios dice así, óyeme bien, que te ama, That God tells you this, listen, he loves you. ¡ay! Se pone a llorar. And they begin to cry. El predicador tiene 20 años diciéndole que Dios dice que le ama y no le hacen caso. And the preacher's been telling them for 20 years that God loves them and they don't pay attention. El otro día un pastor me dijo, hermano, The other day a pastor told me, brother, miraba yo la televisión I was watching TV y de repente me dijo, a ti te hablo de la televisión. and then all of a sudden he pointed at the camera and it was like he was pointing at me and he says, I'm talking Y to me you. dijo un montón de cosas. And he told me so many things. Y tenía que ser yo porque me estaba mirando And por it la... had to be me because he was looking straight at me. Dije, Señor, ¿por qué lo tienes de pastor? I said, why do you have him as a pastor, Lord? Dije, ¿qué piensa de eso? And I said, he said, what do you think about Y that? le dije, le voy a decir que yo creo, I'm going to say, well, I believe, porque la Biblia dice. for the Bible says,
en el don de profecía that in the gift of prophecy, y creo en el ministerio de profeta. La And Biblia lo dice. Yo no niego el ministerio de profeta. I believe in the ministry of prophets because I don't deny that. The Bible speaks of it. Pero creo que el día de hoy hay muchos abusos. But I believe today there's a lot of abuse. Mucho abuso en cuanto a eso. A lot of abuse in regards to this. Ahora, le dije, lea su Biblia en Hebreos y va a ver al abrir lo que dice Dios habiendo hablado por muchas maneras a su pueblo, And read in Hebrews where it says that por los God, profetas y de muchas maneras. Ahora en estos días nos habla por su Hijo. it says that God in the manners and beforehand had spoke through us through prophets, but now today he speaks through us through his son. El asunto de las lenguas, yo me crié en una iglesia así. In the issue of tongues, was brought up in a church like that. Ve. De chamacos nos dábamos cuenta que varios de los muchachos A lot of us as kids, we noticed that a lot of the young kids, que cuando oraban de verdad sacudían las sillas, las rompían las guitarras y eran esas de usted sabe, de caja las que teníamos. that a lot of times when those kids would pray, they would just shake the chairs and break guitars, those acoustic Eran guitars. considerados los más espirituales, They were considered the most spiritual, llenos del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. Pero había una mujer que vivía sola y después toda esa bola de chamacos iban y se metían a la casa de ella. But Los the- chamacos nos dábamos cuenta. But there was a single woman that would live somewhere, and those kids would go and visit her, and we all, as little kids, would notice those things. Esos abusos han dañado más a la iglesia Pentecostés. Tenemos una bella doctrina. Those abuses have really hurt the evangelical church or the Pentecostal church. We have very many beautiful Y things. Pablo lo que está diciendo, el hablar en lenguas es un don de Dios, And what Paul is saying to speak in tongues is a gift of God dado por Cristo Jesús. given by Jesus Christ. Es para todo el que Dios llamare, It is for all those who God would call, pero tiene su manera de usarse. but it has its way to do. Pablo lo que dice, Paul, si what he se said, para por ahí Susi hablando en lengua That if Susie were to stand speaking in tongues, y luego la hermana Vaquera se para pero más fuerte para hacer callar a Susi, and if Sister Vaquera were to stand up and speak in tongues louder so that she dice would el be hermano quiet. Elías, ya van dos mujeres, un hombre se tiene que parar y él se para, ¡ay! Y comienza a hablar en lenguas. And Brother Elias said, well, that's two ladies, and guys got to stand up, and he starts speaking in tongues louder. Eso es un desorden That's a disorder, y no está edificando a la iglesia en And lo it's- absoluto. not edifying the church at all. Si yo le digo a la gente, If I were to tell the people, Cristo te ama y Christ murió por ti, loves- 6 palabras. Christ loves you and he died for you, 6 words. Hablándole a la iglesia la edifico más que si 20 de nosotros están hablando en lenguas. That would edify the church more than if 20 of us were speaking in tongues. Pero eso no quiere decir But that does not mean que no debemos de hablar en that we lenguas. should not speak in tongues. ¿Ve? En los versos 18 y 19 tengo que ir más rápido que no ha entrado mi mensaje. Verses 18 and 19, I have to De verdad, de verdad. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Verse 18 and 19, I thank my God, I speak with tongues more than all of you. Yet in the church, I would rather speak 5 words with my understanding, that I may teach others also, than 10,000 words in a tongue. Sigue diciendo lo mismo. Begins to say the same thing. Yo hablo en lenguas. I speak in tongues. Y había observado la iglesia en Corinto y dijo, y no para presumir, pero yo hablo en lenguas más que todos ustedes. And he had observed the church in Corinth, and he was not boasting or bragging. He said, but I speak tongues more than all of Pero you. cuando yo me paro aquí detrás de un púlpito, But when I stand behind a pulpit, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para edificarlos I prefer to speak 5 words with understanding to edify you que 10,000 palabras en lenguas. than 10,000 words in a tongue. Ahora me voy a ir rápido, el 26 al 28. I'm going to go to 26 to 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. It says, how is it then, brethren? Whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification. If anyone speaks in a tongue, let there be 2 or at most 3, each in turn, and let one interpret. But if there is no interpreter, let him keep silent in the church, and let him speak to himself and to God.
Así que mira usted que está diciendo cuando os reunís, está hablando de la asamblea. So it is saying that when you gather and you come together, the assembly. No está hablando de tu relación personal con Dios y con el Espíritu Santo. It's not talking about your personal relationship with God and the Holy Está hablando de Spirit. la asamblea, cuando se junta la iglesia, como ahorita nos juntamos. It is speaking of the assembly as when the church gathers, just like we're doing right now. Dice, It says, si van a hablar en lenguas en una asamblea, if you're going to speak tongues in an assembly, oren dos o tres. that if there are two or three, Oren dos y uno interprete. and one would pray and one would interpret, Y no dice que se calle la boca. it does not tell him to be quiet. Dice uno interprete. Y si no hay intérprete, It says that one may interpret. If there's no interpreter, dice calle en la iglesia. let him be silent in the Y church siga orando para sí mismo y para Dios. and continue praying to himself and to God. Hay gente que dice, es que yo no puedo controlar. There are people that say, well, I can't control it. Cuando yo hablo en lengua, yo pego a gritos y me pierdo. Pues te voy a decir, ese no es el Espíritu. El Espíritu Santo no pierde. And there are people that say, well, I can't control myself. When I speak in tongues, I just get loud and I shout and scream. Well, I'm going to tell you something. That's not the Holy Spirit. Cuando yo comencé de pastor, habían hermanos que llegaban tarde a los servicios When I was the pastor at the very beginning, there were brothers that would come really late to church y hermanas también. and sisters as well. Y cuando empezaba yo a predicar, And as soon as I started preaching, entraban y se paraban en el altar y comenzaban, ¡ay, Señor, te pido por mi hijo, por este! Y que mira, Señor, que me viene el bill de la luz. Usted sabe. there were people that come straight to the altar, and while I was beginning to preach, people would just come out shouting and crying and praying, I'm asking you for my child and for my light bill and for all these Y problems. estaban acostumbrados porque el otro pastor les permitía esto. And they were accustomed to this because the other pastor Yo le before let decía, them do hermana, it. hermana, levántese, por And I favor. said, sister, please stand up. Este no es tiempo de orar. This isn't time to pray. Este es tiempo de oír la palabra de This Dios. is time to hear the word of God. Porque ni oye usted la palabra, Because you won't even hear the word of ni deja God, escuchar a otros. nor you won't allow other people to hear. Le estoy diciendo que no vuelva a orar. And am I telling her to never pray again? No. No. Le estoy diciendo que todo tiene su tiempo, tiene su momento. I'm saying that everything has its time, its moment. ¿Ve? Y si alguien dice, es que no me puedo controlar, ¿cómo no se va a poder And if people controlar? say, well, I can't control myself, how are you not going to control yourself? Pues si no se puede controlar, dos diáconos ahorita la controlan. If you can't control yourself, well, two deacons are going to come and control you. Es lo que dice. Yo puede ser que tocado por Dios está la alabanza bien fuerte. I can, and while the praise and worship is going very strongly, be touched by Estoy God. hablando en lenguas y estoy conectado con Dios. I'm speaking in tongues and connected En to medio God de la in the congregación. middle of the congregation. Pero el que estoy hablando en lenguas conectado con Dios, But I'm speaking tongues and being el connected to ambiente God. se comienza a calmar y el que está ministrando comienza a hablarle al pueblo. And that all of a sudden the environment gets a little hushed, and then the person who's ministering is ministering to the people. Dice Pablo, Paul says, baja la voz. tone your voice down. Dice, y hable para sí mismo y para Dios. And speak to yourself and to God. En vez de decirle, oye Alberto, le dice, oye Alberto. And then say, instead of saying, hey Albert, you would say, hey Albert. Y termina Pablo este pasaje, nada más que esto estoy tocando. And Paul finishes this, and this is the only thing I'm touching on. En el 39 y 40. 39 and 40. Esta es la recomendación final para que entiendan de qué está hablando. Y no digan, Pablo dijo lo que Pablo no dijo. This is the final recommendation to be able to show that what Paul said or didn't say. Aleluya. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. It says, therefore, brethren, desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. Él dice, He says profetizar. He says to desire earnestly to prophesy. Y dice también, manda, no impidáis el hablar lenguas, And he commands saying, and do not forbid to speak with tongues, pero hágase todo decentemente y con orden. but let all things be done decently and in order. Quise tocar esos puntos, I wanted to touch those points porque lo que yo vaya a hablar sobre mi mensaje en esta noche, because what I'm going to speak about in my message para tonight, usted no va a significar nada si usted todavía trae estos prejuicios doctrinales. it won't matter anything. It won't matter. Nothing will matter to you if you have these spiritual prejudices. Tocando concerniente a la llenura con el Espíritu Santo, In concerning the filling of the Holy Spirit, antes que nada, before anything,
tenemos que saber si queremos ser llenos con el Espíritu Santo, si deseamos ser llenos con el Espíritu Santo. We must know that if we desire to be filled with the Holy Spirit, Tenemos que saber, estar seguros we must know and be sure que esto es posible. that this is possible. Tienes que llegar a la conclusión por ti mismo You have to come by the conclusion for yourself. que ser lleno con el Espíritu Santo To be filled with the Holy Spirit, no es el lujo de algunos, it is not the luxury of some, pero es la voluntad de Dios para todos aquellos a quien Él ha llamado. but it is the will of God for all those that He has called. Porque para vosotros es la promesa, el texto con el que partí, For the text that y we para read, vuestros hijos, the text that we read, it says, "For the promises for you and for your y children, para todos los que están lejos, and for all who are afar, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare." for as many as the Lord would call." Necesitas aceptar You must accept que ser lleno del Espíritu de that Dios to be filled with the Spirit of God no es nada normal. is nothing normal. Admito I admit que no es común, that it is not common porque la iglesia se ha descuidado mucho. because the church has been very careless. Admito I admit que no es muy común, repito, that it is not very common porque son tan pocos los que viven llenos del Espíritu Santo. because there are so few that live filled with the Holy Spirit. Y a la luz de este bendito poder, son tan pocos los que viven así, At the light of this beautiful and blessed power, que puede ser raro en la iglesia donde debía de ser normal. that it could be strange in a church which should be normal. Pero aunque sea raro, no es anormal. Though that it is strange, it is not normal. En un mundo donde todos estuvieran enfermos en este planeta, In a world that we're all sick in this planet, la salud quizá no sería algo común, health would not be something very common, pero no sería anormal. but it wouldn't be normal. La razón por qué esto no es común The reason why this is not common, es por la vida tan alejada de Dios it is by the life that is far from God. y tan regida por la carne que los cristianos viven, It's rigid by the flesh of which the Christians live in, en vez de andar en el Espíritu. instead of walking in the La Spirit. Biblia nos advierte, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. The Bible advises us to walk in the Spirit and not satisfy the desires Mientras of the flesh. satisfaces los deseos de tu carne, no puedes andar en el Espíritu. While you fulfill the desires of the flesh, you cannot walk in the Spirit. Satanás ha inventado toda clase de artimañas Satan has invented so many trickery para engañar a la gente, to be able to deceive the people, haciéndoles creer que ser lleno del Espíritu Santo no es para hoy, making them believe that to be filled with the Holy Spirit is not for today, o no es necesario, or it's not necessary, o no es para or todos. it's not for everyone. Y cuando no ha podido convencer a todos con esta mentira, And when he could not convince all with that lie, entonces ha suplantado la llenura verdadera del Espíritu Santo then he has switched the filling of the Holy Spirit, con un montón de emociones y With a lot falsos conceptos a lot of emotions and false concepts de lo que es ser lleno del poder de Dios. of what it means to be filled with the power of God. Tú no tienes que persuadir, convencer a Dios que te llene. You don't have to persuade or convince God that He fill you. No es algo que te tiene que costar, como muchos dicen. It Aquí is- no tiene que costar nada, ya todo está pagado. It is not something that you have to pay for, like many people say. You don't have to pay for anything; it has been paid for already. Así que no tienes que persuadir a Dios que Sí. te llene el Espíritu Santo. You don't have to persuade God that He fill you with the Porque Holy el ser Spirit. lleno del Espíritu Santo es tan simple como respirar. Because to be filled with the Holy Spirit is just as easy as breathing. Solo tienes que aspirar All you have to do is aspire y respirar. and breathe. Pídeme un Kleenex. Ask, may I have a Kleenex? Todo lo que tuvo que hacer es pedir y yo se lo di. All he had to do was ask, and I gave it to him. Y todo lo que tuvo que hacer es tomarlo. Ahora yo And se all he lo had to quito. do was Eso no es take parte it. de la predicación. And now I take it away because it's not part of the message. Así es That's how it is. como Dios planeó que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo. As God planned that we would receive the Holy Spirit. Hasta que tú te convenzas de esto, que Un- Dios está listo y quiere darte su Espíritu Santo. Until you convince yourself of that God is ready and wanting to give you the Holy Spirit. Ningún libro, mensaje o alguna otra cosa Not one book or message or any other thing que tú hagas preparará tu corazón that you would use to prepare your para heart recibir esta bella promesa. to receive this beautiful promise. Todo aquello que vas a recibir de Dios All that you will receive from God puede ser sanidad, milagros, suplencia, trabajo, hijos, esposo, lo que sea, todo lo que viene de Dios. It could be some kind of sustenance, it could be a blessing, it could be children or anything that God would give
leave you. vendrá por un convencimiento completo de que es para ti. It will come from a complete convincing that it is for you. Porque cuando tú no estás seguro si es para ti, For when you're not sure that it's for you, ¿cómo puede operar la fe? how can you operate faith? Si fe es la certeza de lo que se espera, If faith is the surety of what is hoped es for, la convicción de lo que no se the ve. conviction of what is not seen. Así que la palabra de Dios te lo promete So the Word of God promises it to y you, tú crees sin lugar a duda de que es tuyo. and you believe without a shadow of a doubt that He is yours. Porque cuando tú crees por una emoción, So when you believe because of an emotion, es que ahorita yo sentí algo muy... Qué bueno por esos sentimientos hermosos que Dios nos permite probar. well, it's just that right now I felt something really beautiful, and thanks to God for those beautiful moments. Pero we feel things. porque cuando tú crees por una emoción But when you believe because of an emotion, o porque alguien más te or convenció, because someone else convinced you, ese convencimiento se irá tan pronto como pasa el viento. that proof it will go as fast as time goes by. Pero cuando aquellas cosas Dios las trae a tu corazón But when those things that God has brought to your heart por la revelación pura de su palabra, by the pure revelation of His Word, nada ni nadie te lo quitará. nothing or no one can take it from you. Pastor, ¿qué necesito hacer para ser lleno con el Espíritu Santo? Pastor, what must I do to be filled with the Holy De Spirit? acuerdo a la palabra de Dios, According to the Word of God. porque yo te quiero dar palabra, no mi opinión. For I want to give you word, not my opinion. Lo primero es que tienes que desearlo con todo tu corazón. The first thing is you must desire Him with all your heart. Tienes que desear ser lleno. You must desire to be filled. Y aunque usted no lo crea, Though you may not know it. hay cristianos que dicen, yo así estoy bien. And there are people that say, well, I'm fine. ¿Estás bien? You're fine. Oh, sí, estoy bien. Yeah, I'm fine. ¿No quisieras más de Dios? Wouldn't you want more of God? Si Él me quiere dar, ¿verdad que Well, la gente así dice? if Si Él he- me quiere dar, if pero he yo así wishes- estoy bien. If He wishes to give me more, I'm fine, Si really. tú quieres ser lleno con el Espíritu Santo, tienes que desearlo con todo tu corazón. If you want to be filled with the Holy Spirit, you must desire it with all your heart. Y quiero decirte qué significa esto. And I want to tell you what this means. ¿Estás dispuesto a entregar tu voluntad a otro? Are you willing to give over your will to another? Aunque ese otro sea el bendito Espíritu Santo de Dios. Though that other person is the blessed Spirit of God, and the Y Holy que ya Spirit no of vas God. a hacer las cosas a tu manera, You'll no longer do things your own way, como piensas, how you think, como crees, how you believe, como quieres, how you wish, pero como Él manda. but as He commands. Tienes que entender que si Dios llena tu vida, You must understand that if God fills your life, la va a controlar, He will control it. la va a guiar, He will guide it. la va a dirigir. He will direct it. Y ya no más serás tú el Señor de ella. And you'll no longer be Lord of your own life. ¿Verdad que dice Pablo a los Efesios? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Paul tells the Ephesians, do not be drunk with wine, which there is dissolution, Antes, bien, ser llenos con el Espíritu Santo. but be filled with the Holy Spirit. Y un día enseñando sobre ese, decía yo, One day as I was teaching about that, I said, ¿por qué Pablo compara algo why does Paul compare something tan precioso, so precious, tan santo, so holy, tan de Dios como el So- Espíritu Santo, so of God as the Holy Spirit, como el vino, con el vino? with wine? Porque ambos causan lo mismo. Because both cause the same effect. En primer lugar, In the first place, tú no te emborrachas con un trago. you don't get drunk with just one drink. Tienes que tomar suficiente para embriagarte, ¿no es cierto? You must drink enough to get drunk. ¿Quieres embriagarte de Dios? Do you want to get drunk with God? Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. No, no. Glory to God. Segundo lugar, In the first place, in the second place, el vino te controla. the wine controls you. ¿No es cierto? Isn't it true? Tú puedes ser una persona que camines muy acá. There are people that walk around like this. Pero ya que estás tomado, ya And you're drunk, you're walking. controla tu hablar. It controls the way you speak. Bueno, ¿y ustedes qué me ven? And what will you tell me? ¿No es cierto que el vino es esto? Isn't it true that wine does that? Y dice el Señor, The Lord says, yo tengo algo I have something mejor que eso, better than that, que quiere guiarte, quiere controlar tu manera de hablar, that wants to guide you and control your way of speaking, tu manera de caminar, tu Your- manera de pensar. your walk, your way of thinking. Tienes que entender, por You- eso le digo, hay gente que dice, quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero no saben que no quieren de verdad. You must understand, there are people that want to be filled with the Holy Spirit, but they don't understand.
Tienes que entender que si Dios llena tu vida, la va a controlar. You must understand that if God fills your life, He will control it. Va a decir, voy para acá, y dice Dios, no, ibas, ya no. You're going to say, well, I'm going this way. He says, no, you were going that way, but you're not. Yo a aquel no lo perdono, Señor. Well, I don't forgive him, Lord. Y dice el Señor, ¿lo perdonas? Porque lo perdonas. You will Porque forgive lo him. perdonas. Y vas y lo perdonas. You go and you forgive him. Ya no más serás tú el Señor de tu vida. You will no longer be the Lord of your own life. Ve, por eso cualquiera puede decir, yo soy cristiano. That's why a lot of people can say, well, I'm a Christian. Pero el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. That is why the Lord says, by their fruit you shall know them. Ahora estas cosas, aunque a la ligera parece ser fácil y deseado por todo cristiano, yo quiero que Dios me controle. It almost seems very light that people want them to be controlled by God. Es muy difícil But it's very difficult para la carne. for the flesh. La carne no se quiere sujetar a tal demanda. The flesh would not like to submit to such a demand. ¿Estás seguro que quieres que alguien más tome tu vida? Are you sure you want somebody to take over your life? Alguien quien espera una completa obediencia a los caminos y a la palabra de Dios. Someone who expects complete obedience to the ways of God, Que ya la opinión del pastor es secundaria. that the opinion of the pastor is secondary. El único que cuenta es lo que Dios dice. The only thing that matters is what God tells you. Los halagos de tus padres o la aprobación de toda la iglesia es secundario si Dios dice no, cuando toda la iglesia está diciendo sí. That the praise of your parents and the approval of the congregation, that is secondary, that when God says no, that doesn't matter. Yo vivo esto mucho como pastor. And I see this a lot as a pastor. Que hay gente que dice, vamos a hablar con el pastor. There are people who say, let's go talk to the pastor. Y algunos de ellos de verdad necesitan dirección, quieren dirección. And some of them really need direction and they want direction. Pero otros no. But others no. Otros quieren un cómplice. Others want an accomplice. No convenzo a este viejo. Well, I can't convince El this old pastor ahorita man. le va a decir lo que yo estoy Well, the pensando. pastor's going to tell him what I've been telling him. Y cuando a veces llega, And sometimes when it comes, si ella está bien, pues está bien. if ¿verdad? she's in the right, she's in the right. Pero si está mal, pues está mal. But if she's in the wrong, she's in the wrong. Y le digo, no, usted está mal. And I said, no, you're in the wrong. Yo está mal. No, dijo, usted está mal. I'm wrong. No, you're wrong. Quieren un cómplice. They want an accomplice. Y siempre vas a encontrar a alguien en la iglesia que apoye la más grande sinvergüenzada que tú estás haciendo. And you'll always find somebody in church that will support the biggest shameful thing that you practice. Pero el Señor dijo esto del Espíritu Santo. The Lord said this about Cuando the Holy venga el Spirit. Espíritu Santo, When the Holy Spirit comes, Él os guiará a toda verdad y a toda He justicia. will guide you to all truth and righteousness. ¿Cómo recibirlo? How to receive Him. Presenta tu cuerpo a Dios. Present your body to God. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que esto es vuestro culto racional culto. I plead with you that you present your bodies as a sacrifice unto God, pleasing and holy and acceptable to God. This is your service to Him. Oye esto. Listen to this. ¿Cómo recibir? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Presenta tu cuerpo. How do we receive the Holy Spirit? To be filled with the Holy Spirit. Dios Present your no body. llenará aquello que no tiene. God will not fill that which He does not have possession of. ¿Estás dispuesto a presentar tu cuerpo? Are you willing to present your body Con todas sus funciones y todo lo que contiene tu mente, with all of its functions and everything that your mind consists tu of? personalidad, Your tu personality, espíritu, tu amor, your spirit, your tus love, ambiciones, your ambitions, tu todo. everything. Esa es la primera cosa. That is the first thing. Parece simple, It seems easy, pero ¿estás listo a hacerlo? but are you willing to do that? Y tienes que también, You después must- de hacer estas cosas, After doing these things, desearlo, you must desire, presentar tu cuerpo, present your body, tienes que pedir. you must ask. Jesús dijo esto en Lucas 11 del 9 al 13, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. If a son asks for bread from a father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you, then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? ¿Cuántos de ustedes, padres How many of you y parents, madres, estoy hablando de todos los que tienen hijos, fathers and mothers, all of those that have children, batallan you struggle para darle a su hijo un pan cuando ve que tiene hambre y usted tiene muchos panes? that you struggle when you see your child hungry to give him bread when you have a lot of bread? ¿Cuántos de ustedes batallan para esto? How many struggle with that? Al contrario, le quieren achocar toda la barra. Come más, no puedo. Come más, come más. On the Porque contrary, you want to feed them the whole loaf because you want him to eat well and eat some more. eso es normal de un padre. That's normal for a parent, Querer suplir las necesidades de nuestros hijos. to want to supply the needs of their children. Mi hijo tiene hambre, mi nieto tiene hambre, ahora son nietos. My son, my grandchildren Y yo are tengo pan. hungry, and I have bread. Y si no tengo pan, And lo if I don't- compro. Y si no, se lo hago. Pero mi hijo va a comer pan If I porque don't- mi hijo quiere pan. If I don't have bread, I'll either buy it or make it. My son wants to eat, and he needs bread. ¿Es duro para usted Is it hard for you darle a su hijo el pan? to give your child the ¿Qué bread quieren? that he wants? Dice el Señor que si para usted no es duro, The Lord says, if it's not hard for you, para Él es menos duro. it's not very hard Es for más him. fácil It's easier for him darles el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. to give the Holy Spirit to all those who ask. Dios sabe lo que necesito, God knows what I need. dicen algunos, Some might say, y puede darme sin que yo le pida. and he can give it to me without me asking. Pero aquí demuestra But here it demonstrates que en el área de ser llenos del Espíritu Santo that the area of being filled with the Holy es Spirit, orden de Dios. it is order of God. Pedid Ask, y se os dará. and you shall receive. No dice pagad y se os dará. It does not say pay and it will be given to Porque hay you. gente que dice eso. Because there are people that say that. Tienes que hacer una cadena de oración. You have to make a prayer chain. Orar 7 días. Pray for 7 days. Ayunar 21 días. Fast for 24 days. Hacer tantas cosas. To do so many things. Tantas demandas que la gente hace. So many demands that people place. La gente hace eso. People do that. Dios no. Not God. Dice pedid He says, ask y se os dará. and you shall receive. ¿Vio el ejemplo que hice con la servilleta, el Kleenex? Do you see the example that I did with the Kleenex? Me pidió un Kleenex, He asked for a Kleenex se lo di, and I gave it to him, pero él tenía que tomarlo. but he had to reach out and take Y it. ahí es donde fallamos. Le pedimos, That's where we fail. lo extiende Dios la mano, pero no lo tomamos. We ask, God extends his hand, but we don't take it. Y ser obediente. And to be obedient. Dios no da su Espíritu Santo a gente desobediente. God does not give his Holy Spirit to people who are disobedient. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiere? Why do they want it? Hay gente que dice, yo quiero más poder, Señor. If people say, I want more power, God. De verdad, había una mujer que decía, Truly, there was a woman that said, oren por mí porque yo quiero el Espíritu Santo, le decía al pastor y a la congregación. pray for me, I want the Holy Spirit. And she would tell the pastor and the congregation. Y yo se lo he pedido, And pero I've el Señor asked. no me ha llenado. Ya tengo como 15 años sirviendo a Dios y el Señor nunca me ha llenado. Ayúdenme a orar porque quiero el Espíritu Santo, quiero el Espíritu Santo. That I've been asking for 15 years and the Lord never fills me with the Holy Spirit. I've been asking for the Holy Spirit. Y oraban por ella, pero no lo recibía. And they would pray for her and she wouldn't receive it. Y a alguien se le ocurrió, ¿para qué quiere usted el Espíritu Santo? And someone thought, well, why do you want the Holy Spirit? Ay, yo quiero el Espíritu Santo para que me dé el valor de ir a decirle a esa hermana lo que siempre le he querido decir. Well, I've been wanting the Holy Spirit to give me the courage to go and tell that sister what I've been wanting to say to her. Hay gente que quiere el Espíritu Santo para que los vean como espirituales. There are people that want the Holy Spirit so that they can be seen as spiritual. Hay gente que quiere el Espíritu Santo para que brillen, There are people who want the Holy Spirit so they can shine para sus ministerios. for their ministries. Pero Dios da su Espíritu Santo a gente obediente. But God gives his Holy Spirit to people who are obedient.
Dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. And we, in verse 32, says, when we are his witnesses to those things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given those to those who obey him. A todos Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. That also is given the Holy Spirit, God has given the Holy Spirit to those who obey him. ¿Estás dispuesto a obedecer todo lo que se te manda, que Are Dios te manda? you willing to obey everything that God has commanded you? Pastor, ¿qué implica eso? Pastor, what does that mean? Simplemente vivir de acuerdo a la palabra de Dios, It means como some- Dios te la ha revelado. It means to live according to the word of God as he has revealed it to you. Y lo último que necesitas es fe. And the last thing is faith. Ten fe. Faith. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 3:2. 3:2. This only I want you to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing of faith? ¿Ve? Lo recibimos por We la fe. received it by faith. Somos salvos Are we por saved? medio de la fe. Through faith. Un acto de gracia de Dios. An act of grace from God. Cristo murió en la cruz por todos los hombres. Christ died on the cross for all Pero men. los que somos salvos But all those who are saved, lo recibimos por la fe. we received it by faith. El Espíritu Santo lo recibimos de la manera que recibimos al Señor en la salvación. The Holy Spirit we received in the same manner as we received salvation, Por fe. by faith. Cuando nos convertimos, When we were converted, el Espíritu Santo viene a nosotros en cierta medida, the Holy Spirit comes to us in a certain measure, ya que somos nacidos del Espíritu. since we are born of the Spirit. Pero yo estoy hablando de otra cosa. But I'm speaking of another thing. Estoy hablando de venir y poseer y controlar lo que tú eres, tu cuerpo, la mente, la vida, el corazón, But I'm speaking that He comes to possess and control everything that you are, your mind and your heart, tomando toda nuestra personalidad taking all of our personality de una manera tierna pero completa y marcándola in a tender way, completely, and marking it para hacer la habitación de Dios a través de su Espíritu. to become the habitat of through God and the Holy Spirit. La razón por la que tienes que pedirlo, invitarlo, The reason why you must ask Him es and to invite Him porque aunque somos salvos, is that though we are saved, Dios respeta nuestra voluntad. God respects our will. Y si queremos que su Santo Espíritu venga a nuestra vida, tenemos que decirle, Señor, And if we wish the Holy Spirit to come to our life, we must say, Lord, aquí está, here I am. ven, Come. aquí está mi cuerpo. Here is my body. Hasta hoy yo lo he controlado y manejado por mucho tiempo. Until this point, I've controlled it and have controlled it for many times. Ahora yo quiero que tú vengas Now I want you to come y me controles, me entrego completamente a ti. and to control me, and I give you myself completely to you. Hay muchas cosas que podemos hacer aún ministerialmente, There are many things that we can do ministerially, aún ministerialmente, even ministerially, sin la unción del Espíritu Santo. without the anointing of the Holy Spirit. En una reunión aquí en Waco de ministros, un ministro que no creía en esto me dijo, There was a gathering among ministers, and there was a minister who did not believe in this, and he said hablando del Espíritu Santo, me dijo, to me, para hacer lo que yo hago, he says, to do what I do, yo no necesito la I don't- llenura del Espíritu Santo. I don't need to be filled with the Holy Spirit. Y yo le dije, para hacer lo que usted hace, ni yo tampoco. And I said, well, to do what you do, I Porque don't de need verdad it. no hizo nada y al fin tuvo que cerrar la iglesia, es cierto. Because he really never did anything. He had to close the church down Pero finally. para hacer la voluntad de Dios, But to do the will of God, no puedo sin el poder del Espíritu I Santo. cannot do it without the Holy Spirit. Hay muchas cosas que podemos hacer, There's a lot of things that we can do. aún ministerialmente. A lot of times, even in the Yo ministry. supe de una iglesia, I knew of a church tuvieron una campaña that had a revival. y la campaña estuvo tan hermosa. And the revival was so beautiful. Mucha gente fue salva, Many people were saved. hasta el pastor. Even the pastor. De got saved. verdad, esto se oye curioso, I pero know es it sounds cierto. funny, but it was true. El pastor vino y le pidió el micrófono al evangelista The pastor came up and he got the mic from the evangelist. y le dijo, yo me crié en una iglesia cristiana. He says, I was brought up in a Christian church. Mis padres y mis abuelos querían que yo fuera un ministro y me mandaron al colegio bíblico y me gradué. My parents and grandparents wanted me to be a ministry, and I went to Bible school and I graduated. Y luego me pusieron aquí en el pastorado y he tratado de hacer lo mejor que yo he podido. And they have placed me as a pastor in this congregation. I've done the best that I can. Pero yo nunca había experimentado
But I've never experienced lo que hoy what I experimenté. today experience. Cristo me ha salvado. Christ has saved me. Ve, hay muchas cosas que podemos hacer. You see, there's a lot of things that we can do. Si practicas la música, puedes tocar bien y cantar bien. You can practice music and sing well and play well. Si Dios te ha dotado de una buena voz, If God has given you a great te voice, subes aquí y cantas y te impresionas y quizá impresiones a otras gentes. you come up and sing and you're impressed and you impress others. Hay cosas que por el tiempo, conocimiento y experiencia There are things that with time and experience, and knowledge, podemos desarrollar we can develop sin una genuina unción. without a genuine anointing. Enseñar, Teach, predicar, preach, cantar, sing, tocar, play, dirigir, direct, etcétera. Podemos hacer etc. We can sin do la unción del everything Espíritu Santo. without the help or the anointing of the Holy Entonces, Spirit. ¿cuál es la importancia de la unción? So then what is the importance of the anointing? Que Dios no espera de nosotros. That God isn't waiting on us. No espera de nosotros que solo funcionemos, He does not expect of us to only function, pero que lo hagamos efectivamente. but that we do it effectively. Que hablemos la palabra adecuada That we speak the adequate word en el momento adecuado, at the adequate moment con el mensaje adecuado with the adequate message y con la persona adecuada. and with the adequate person. A Dios le doy la gloria I give God the glory, y me siento pequeñito por lo que voy a decir, and I feel very small for what I'm about to say. pero casi nunca falla. Después de cada mensaje que predico, alguien viene y me dice, ese mensaje era para mí. But it never fails that after every message I preach, somebody comes up and says, that message was for me. No es solo que funcionemos, Not only that we function que llenemos un lugar, or that we fill a place, pero que seamos guiados a ministrar efectivamente a las necesidades de su pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. but that we are guided to minister effectively to the needs of the people. That is what God wishes. Pero el pueblo de Dios es tan multifacético. But the people of God is multifaceted. Este necesita esto y el otro necesita algo más. This one needs something and the other person needs something else. Uno está enfermo y el otro está turbado. One's sick, one's perturbed. Aquel su hogar se está desbaratando That home is being broken, y está afligido y necesita orar a Dios. and they're afflicted and they need God's prayer. El otro no sabe qué hacer ya con sus finanzas. The other one doesn't know what to do with his finances. Uno es joven, el otro anciano. One is young, one is old. Uno es hombre, otro es mujer. One is a man, one is a woman. Toda esta mezcla de personalidades All of this mix of forma personalities, nuestra congregación it forms our y congregation. todos necesitan de Dios And we all need of y Dios God. está listo para ayudar a todos. And God is ready to Y help entre everyone. medio de las necesidades del pueblo y Dios And in the midst of the necessities of the people in God que quiere obrar, that He wants to work, estamos nosotros, we are present. hombres limitados y escasos, Men who are limited and scarce. y solo bajo la genuina unción And only- del bendito Espíritu de Dios Only under the genuine anointing of the blessed Spirit of God, podemos funcionar efectivamente. we may function effectively. El Espíritu Santo revela, ayuda, The Holy Spirit reveals and helps, enseña, toca, teaches and touches, bendice, bautiza blesses and baptizes, y usa and uses para gloria de Dios. for the glory of God. Pablo decía, no que seamos competentes por nosotros mismos. 2 Corinthians 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, gloria a Dios, vivifica. It says, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. ¿Le leíste todo? 5 y 6. Who all made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Ministros competentes del Espíritu, Competent ministers of the Spirit, no de la letra. not of the word or the letter. Cuando te subes a cantar, When you come up to sing, ¿de verdad lo haces para Dios? do you truly do it for God? ¿De verdad quieres impresionar a Dios? Do you truly wish to impress God? ¿O quieres hacer un buen trabajo Or do you want to do a good job ante la gente? before people? Cuando te subes detrás de este púlpito, When you come up
behind this pulpit? Te subes sintiéndote completamente vacío y dependiente de Dios, no importa cuánto te has preparado. Do you come up feeling empty, completely empty, no matter how much you've prepared? O te sientes, Or do you feel, ahorita va a ver la gente este mensajote que traigo. just wait, the people are going to hear this great message that I have? Y te paras aquí y hablas y traes 4, 8 puntos, 350 textos y tantas cosas dices. And you stand up here and you talk about so many points and you have 300 and something verses that you use. Pero la gente dice como cuando va al McDonald's, where's the beef? And people say when they go to McDonald's, where's the beef? ¿Sabes cuál es la beef que la gente de Dios quiere? Do you know what the beef is that the people of God need? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en ese hombre que me está hablando? Where the Spirit of God is in that man who is speaking. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en esa hermana que está cantando tan bonito pero tan desconectada de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Where's the Holy Spirit in that sister who's singing beautiful but very disconnected from God? Where is the Spirit Por of eso God? Pablo dice, Dios nos ha hecho ministros competentes del Espíritu, no de la letra. That is why God has said that Paul says that he has made us into competent ministers, not by the letter. Le hablas a una gente Do you speak to people y la gente quiere oír más. and people want to hear more? Ayer fui al SEMS Yesterday I went to Sam's a buscar una medicina de Delia to pick up some medicine for Delia. y cuando ya me dieron la medicina And when they gave me the medicine, me dice la muchacha, una joven hispana, jovencita, and the young girl who was Hispanic, she said to me, todo me lo está diciendo en inglés, claro. and she's telling me all of this in English. Dijo, ¿tiene usted una tarjeta? Says, do you have a card? Usted sabe que tiene que dar la tarjeta de SEMS. You know, you have to give En a la Sam's farmacia. card at the pharmacy. Y agarró la tarjeta And she got the card y comenzó a poner allá, escanearla. and began to scan everything. Y de repente dijo, Centro Evangelístico. And she said, Centro Evangelístico. Dijo, esta es la iglesia que está en la University Park. Is this the church that's on University Park Drive? Dije, esa es. And I said, yes, it is. Usted no sabe cómo tengo tantas ganas de entrar a esa She iglesia. says, you don't know how much I've been wanting to go to that church. Dijo, yo vivo en los apartamentos, ha de ser un estudiante de Baylor. She said, I live in one of the apartments, and she's probably a student from Baylor. Dijo, pero un deseo de entrar a esa She goes, iglesia. but a big desire to go to that church. Le dije, pues cuando guste, I said, well, whenever you like, llegue. you're welcome. Y ya le dije, yo soy el pastor. I said, I'm the pastor. Entonces me comenzó a hablar en español. Dios lo bendiga, yo vengo de Dallas. Y So she began to speak to me in Spanish and say, God bless you, I'm from Dallas. Pero iglesia, But church, ¿realizas ese tesoro? do you realize that treasure? Había un hombre apartado de los caminos de Dios por 20 años. There was a man who was separated from the ways of God for 20 years. No quería nada con Dios. He didn't want to have anything to do with God, Pero comenzó a pasar por aquí. but he began to come through here Y and cada vez travel que through. pasaba, And every time that he would pass by, de repente comenzó a sentir, yo un día tengo que entrar a esa iglesia. once he was started to say, one day I need to go to that church. Yo un día voy a entrar a esa iglesia. One day I'm going to go to that church. Y un día entró a la And iglesia. one day he came in, Y yo estaba predicando and I was preaching el hijo pródigo. the prodigal son. Él tenía 20 años lejos de los caminos de Dios. For 20 years he had been far from the ways of Y God. prediqué el hijo pródigo. And I preached on the prodigal son. Yo no lo conocía. I didn't know him. Yo creo que él me perdona si hago sentirse incómodo. I would think he would forgive me if I made him feel uncomfortable. Pero era mi hermano Emilio. But it was my brother Emilio. Desde ese día que entró aquí, From that day that he came in, aquí ha estado. he's been here. Iglesia, tú no realizas la bendición que está sobre ti. Church, you don't realize the blessing that's Esa es la on you. unción del Espíritu It is the Santo. anointing of the Holy Spirit. No la elocuencia del pastor ni la Nothing. buena música. Esas son cosas secundarias. Not the eloquence of a pastor or the music, those are secondary things. Otro hombre llegó aquí Another man came here, desesperado porque no podía dormir. desperate because he could no longer sleep, Con 3 negocios. with 3 businesses, Pero llegó desesperado. but he came desperate. Y
Y cuando llegó aquí a la iglesia, And when he got here to church, él había dicho que esta iglesia nunca se pararía. he had said before he would never step foot in this church. Era la única iglesia que no quería que su familia viniera. It was the only church where his family did not want him to come. Pero esa noche But that night, le dijo a su esposa, necesito he told his ir a wife, una iglesia. because I need to go to a church. Y le dijo, pues la única iglesia que está abierta en domingo en la noche es Centro Evangelístico. Well, the only church open on Sunday night is Centro Evangelístico. Y vino. And he came. Ahí está allá arriba. And there he is up there. ¿Y sabe qué estaba yo predicando? And you know what I was preaching on? Israel, Israel. hace 40 años que andas vagando. It's been 40 years since you've been wandering. Y él se llama Israel. And his name is Israel. Esto no es casualidad. This is not a coincidence. Así es como Dios planeó que su iglesia funcionara. That's how God planned for his church to function. Ese poder está a nuestra disposición, a nuestro alcance. Power is at our disposition, at our reach. Pero queremos mejor un carro, un mejor trabajo, o más dinero, un cuarto más para la casa. We want a better job, a better car, another room on the Y house. eso no es malo. And that's not wrong, and that's Dios, not Dios bad. es bueno y quiere bendecir. God is good and he wants to bless you. Pero lo que más But descuidamos we are more Neglect. careless with, neglect, es el ser llenos con el Espíritu Santo. is to be filled with the Holy Spirit. ¿No quieres venir en esta noche? y Don't you decir, want to come tonight? lléname, Señor. Come, Lord. Me rindo a ti completa, totalmente. I surrender myself to you completely. No quiero solo predicar. I don't only want to just preach. Quiero predicar bajo tu unción. I want to preach under the anointing. No quiero solo cantar. Not only to sing. No quiero aplausos de la gente o felicitaciones que digan qué bonito cantaste. I don't want the applause from people to say that how beautiful you sang. Quiero tu unción sobre mi vida. I want anointing over my life. Lléname con el poder de tu Santo Espíritu. Fill me with the power of your Holy Tu Spirit. palabra dice que para mí es la promesa. Your word says that for me is the promise. Tu palabra dice que yo pido, tú me lo das. It says that if I ask, you will give it to me. Y yo vengo a pedírtelo en esta noche. I have come to ask you tonight. Lléname, Señor. Fill me, Lord. Lléname, Señor. Fill me, Lord. Fill me, Lord. Lléname con ese poder, con esa gloria. Fill me with that power, that glory. He estado por mucho tiempo lleno de religión, There have been many times that it's been in religion, pero yo quiero ser lleno de tu poder. but I want to be filled with your He power. oído tu palabra y la creo, la recibo. I've heard your word and I believe it and I receive it. Me apropio de ella. I take hold of it. La declaro que es verdad. I declare that it is truth. Señor, te necesito, te Lord, necesito, te I need you. necesito, Espíritu de Dios. I need you, Holy Spirit. Fluye en mí, Señor. Derrama tu gloria sobre mi vida, sobre mis labios, sobre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, sobre todo lo que soy. Derrama tu espíritu sobre mí, lléname, Señor. Y ahí donde estás, si el espíritu te da, comienza a hablar en otras lenguas. Cuando yo hablo en lengua, mi espíritu se edifica. Si algo necesitamos es edificar nuestro espíritu. Pueblo de Dios.